100 lang. Pa-code 24. Code 24 dito mga. Hoy, ayun yun na search. Ganda nun eh. Ayun. Grabe. Putol to mga Mew. Pero, gawin nyo na lang na shorts. Pang 4 years old. 4 years old, 85. Pa-code 4. Ito, mag-Halloween na. Uy, mag-Halloween na. Ganda nito pang costume. Size XL. Tapos yung maghahat kayo. Pang costume nyo rin, oh. Yes. 75. Pa mine Halloween. Pabugera ka dyan. Halloween. 7 years old. Pang lalaki ito mga ni. 7 years old. 110 pa code 7. Code